8:18 p.m. July 5, 2025. Mabrese Part 1. Evening edition series Mabini Vlog. What's up? Good evening, guys. Trying to eat right now. Alright. Baka kang ano kung taon. Baka kang ako lang ang kundi mo. Mo nang lasod ano ko sa una. Naisabaw sa nokos. Wala man gud ni di mo ni wala ko nagkuha og bag-ong kanon kanang ininit na kanon gani.
Ten kutsara kanon. 10 kapaak. Hotdog. Kuti pwede suray. Upat kapaak. 2 katilak. I have to say goodbye. Good night. Sweet dreams. Okay, thank you so much. Thank you for watching this video. Happy weekend. Happy Saturday. Adios.